Yes, welcome back to my channel. This is Ariel Ferrarian Vlog. Okay, for today's video guys, tunghayan natin ang ating unboxing of our online order with Shein. Okay guys, hintayin natin guys. So, on the way daw ang ating parcel. Yan, okay. Nagbigay tayo ng location. Ayun na guys. Ay, dumating na guys. Yan ang ating order. Okay guys. Yan. Yan na guys, yung order namin guys. So, tingnan natin ang ating pangalan kung tama ba. Correct ba guys? Yes. Alright, Yes, double check. Very So, much. ayan na. Thank you so much. Delivery man. Okay, thank you. So, let's go. Puntahan natin yan. Maria Leonora Ferrarian. Okay guys, let's go guys. So, yan. Okay, unboxing po tayo. So, let's go. So, at least nakabayad tayo ng 145 Saudi Riyal for 7 pieces ang ating napili na order guys. Okay, let's go guys. Andito na tayo. Unbox muna tayo guys. So, okay, let's go. Dito na. Alright, yan ang ating Shein order guys. Okay, si Bella talaga ang mauna talagang mag-check yan guys. Napaka-chismosa. Yan, o, tingnan mo guys. O, muntik na mahulog. Yan, si Bella gusto niyang siya ang unang magbukas. Alright, sige, buksan natin. Let's go! Simot-simot pa si Bella. Sus, muntik nang matusok sa yan, sa scissor guys. Yan, gusto niya, siya talagang maunang yan. Kung mabango ba or ano tong sinisimot-simot ni Bella. Yan, una sa vacuum cleaner para sa sasakyan namin guys. Number 1 yan guys. Yan, ang vacuum cleaner. Number 2, water dispenser sa tubig namin guys. Yan, okay. Yan ang pangatlo, yan brush nila ni Bella pag maliligo. Okay, yan. Lagyan ng sabon. Yan, yan, portable. Ang pangalawa, I'm sorry, pangatlo na to, pang-apat na pala. Yan, ito kanilang shoes. Yan na may velcro. Okay. Yan, at pang-anim, pang-pito ang aming t-shirt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasi dalawa pa lang shoes guys. Tama. Okay guys. Alright. So tama ang ating in order. So, okay. A few moments later. Alright. Sinukat na ni Bella. Yan. Yan ang ating na-order guys. Perfect na perfect ang sukat ni Bella. So, walang sayang. Okay, walking. Practice Bella, practice. Yan, walking. Yan, okay. Parang nasanay na si Bella. Yan, okay. Kaupo na siya. So, tamang-tama ang sukat. Perfect na perfect. 10 out of 10 ni Bella. Ito naman si Ashley guys. Yan. Parang nanibago si Ashley. Ayaw kumilos Ayaw kumilos ni Ashley. Yan, parang ni-estatwa si Ashley. Nanibago. Run Ashley, run! Ayaw niya talagang. Ayan. Tumakbo na si Ashley. Okay, perfect din ni Ashley. So, wala na sayang. Alright. Yan guys. Yung order natin ngayon. Tamang-tama. So, happy-happy yung dalawa. Thanks for watching. Bye.